Juni. Around. Mr. Lomba. Pasok. Lagas last na, all 3. Ayan, nasali, ano tayo, step 1, mga kanayon. 25 points, round, paikot. Mr. Lomba, may kayo. Basket, ayun. Nakaalis na sa step 1. Level 2 na si Mr. Lomba, mga kanayon. Dito sa ating Faisal Court. Mr. Lomba. Basket. Masok. Mr. Lomba, may kayo. Basket. Mr. Lombam. Mr. Lombam. Basket. Pasok na naman. Mr. Lombam. Pasok na naman. Grabe ah. Shoot. Ayun. Si Marantan pala yun eh. Basket. Mr. Lombam. Mabante. Nasa level 3 na. Level 3. Mr. Lombam. Umangat. Pasok. Pasok. Pasok ang tirada, Mr. Lombam. Pasok pa rin. Mr. Lombam. Mr. Lombam. Umarangkada. Pasok pa rin. Relax. Mr. Lombam, mabante. Nasa level 4 na tayo, mga kanayon. Level 4. Mr. Lombam. Level 4. Ayan. Andra Lombam. Pasok. Pasok na pasok, mga kanayon. Walang kawala. Level 4. Around 25 points. Pasok na naman. Mr. Lombam. Ano yun? Dahil sa jersey yan? Sa jersey? Dahil sa jersey yan. Suot ang Apple Gold team eh. Tsaka shoes. Tsaka shoes. Complete uniform pa lang ating Mr. Lombam. Oh. Shoot. Tibay talaga, nakatulog to. Walang ka sa 5 supply map. Si Mr. Lombam, panay-panay shoot, mga kanayo, no? Tuwid na tuwid, oh. Basket. Ang ganda ng tirada, oh. Aba. Mr. Lombam. Basket. Lagas last na eh. Mr. Lombam. Basket na naman. Ayan ang pambato ng kada na. Basket. Low. Ay. Basket na naman. Last one. Isa na lang. At mananalo na. Mr. Lombam. Pasok! Game ball!